वो डिस्ट्रिक्ट गरज नाशिल्ली, हांगच्यान सुरू जाल्लें. दुसरें सुरू जाल्लें आसा की केपें हेडक्वॉर्टर्स कित्याक जाय, कुडचड्याचेर कित्याक नाका. कुडचडकार म्हणटा की आमी धुल्लो खाल्लो, आमी सगळे त्रास काडले एवरी टायम, आनी क्रेडीट किंवा तांकां जेन्ना बेनिफीट वता तेन्ना केपें कित्याक जाय काय म्हणून. पळय रवी बाबा, हांव अशें म्हणना की कुडचड्याकार कितें मागता तें मागची न्हू काय म्हणची न्हू अशें म्हणना. आतां धुल्ल खावपाचो असो जर प्रश्न येयलो तर धुल्ल ट्रान्सपोर्ट कुडचड्या वयता जाल्यार केपें साकून वयता, केपेंकारान धुल्ल खाला. सगळ्यो गजाली एक्सिडेंट थंय जालो हांगाय जाता, सगळें जायत आहा. तरी देखून हांव कुडचडेकारांनी मागोवप न्ही म्हणना, मागोवप न्ही अशें म्हणना. पूण केप्याक कित्याक जावपा जाय हें आमी जेन्ना तिसरी डिस्ट्रिक्ट जाता म्हूण जेन्ना कळ्ळी न्हू तेन्ना आमी सियामाक येवन मेळ्ळे. आनी सियामाक आमी सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक जे आसले सगळे धर्माचे, पॉलिटिकल अशें न्हू, ते कॉन्सिलर आसतले, जिल्हा मेंबर आसतले, बाकी सगळे धर्माचे लोक, हांव मुद्दम उल्लेख करता, काही क्रिस्तांव भाव, मुस्लीम भाव, आनी सगळे एकठांय जावन आमी प्रॉमिनंट आमचे लोक येवन सियामा मेळ्ळे. आनी सियामाक सगळें पटोवन सांगलें कशे पद्दतीन आयज जर तिसरी डिस्ट्रिक्ट जाता 4 तालुके घेवन जाल्यार केप्याक ताका कित्याक लागून तुमी हेडक्वॉर्टर दिवपा जाय हें बऱ्यापैकी सांगलें. आनी अनेक ते एक्सपर्ट लोकांनी उदाहरण दिल्लीं की हांगा पयलीं पासून कशी परंपरा चल्ली आसा. उप जिल्हाधिकारी प्लेस म्हणटी ती ऑलरेडी पयलींसान आसली, सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून पयलींसान आसा. पयलीं सगळे 4-5 मतदारसंघाचे जावं काणकोण, सांगे, सावड्डे सगळे मतदारसंघाचे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक सुद्दां हांगा येयी. हांगा पयलीं पासून साधन सुविधा DYSP हांगा, डेप्युटी कलेक्टर हांगा, कोर्ट हांगा, कादय हांगा, सगळे ऑफिसां, डेप्युटी टावन प्लॅनर हांगा आसतलो, सिवील सप्लाय आसता, A to Z सगळे. दियां पॅलेस सुद्दां हांगा, जे एक टायमार गव्हर्नर पॅलेस म्हणून यूज जायी, की अशें खुबसो इतिहास जो आहा न्हू तो सगळो सांगलो. चंद्रपूर कित्याक म्हणपाक लागले, कितें कितें जो सगळो इतिहास सांगलो की केप्याक म्हत्व कशें आहा कळ्ळें. म्हणटकीच ताका लागून जर हेडक्वॉर्टर तुमी करता जाल्यार केप्याक जावचो अशें सगळ्यांनी पटोवन सांगलें. तुम्ही पळयतात GNH.